Well, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has now urged her party's candidates and counting agents to remain at the counting centres. She alleged that it is BJP to show TMC trailing in earlier rounds. This as BJP has crossed majority mark in early trends. এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে, এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে, কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না, টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। Now let's take a look at some of the other political reactions coming in from West Bengal. संतोष तो आप लोग बताएंगे। हमने तो पूरी कोशिश करी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हमने पूरी कोशिश करी है लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, हमने पूरी कोशिश करी है कि लोग निर्भय जाके वोट दे के आए, हमने पूरी कोशिश करी है कि ईवीएम की सेंसिटिविटी मेंटेन हो। हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा था कि सिंगल फेज में करना है तो भी हम रेडी है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं। हमने कहा था पूरी काउंटिंग का पूरा प्रोसीजर फिक्स्ड है, सब आरओ जानते हैं। अगर उस क्राइटेरिया के अंदर आता है तो रिकाउंट होगा, वरना नहीं होगा। वो क्राइटेरिया फिक्स्ड है, तो सब जानती है पॉलिटिकल पार्टी।